ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ଅମୃତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଅମୃତ 2.0 ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମର ଆସିକା ସହର ଏବଂ ଚିକିଟି ଇଏ ପୌର ପରିଷଦ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଭାବେ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମିସିଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ହିସାବରେ ଆମେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପକ୍କା ଘର ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ PM ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ 2.0 ଅଧୀନରେ 1,23,000ରୁ ଅଧିକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ 4,22,969 ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୈନିକ ହାରାହାରି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 700 ଘର ଆମେ ସେଥିରେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଳଜୀବନ ମିଶନରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ନୂଆ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ NEP 2020 ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ସଫଳତାର ସହ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଗତ ସରକାର ସମୟ ଥିବା ସମୟରେ 2020ରେ ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବା ସରକାର ସେ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବାରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଅଭିସନ୍ଧି କାରଣରୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 2024 ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରୁଛୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ PM ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ସେଥିରେ 762ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NCERT ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। 5 ପାଖାପାଖି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଖୋଲି ପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 48,000ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 1 to ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ଯେଉଁଟା ଆମେ 1, 2 ପରେ 3 ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସେ ପିଲା ଯିବ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଖୋଲିବା ଫଳରେ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇବା ଏବଂ ଏହି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିକରି ଗଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିକରି ତାହାର ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ରେନ୍କୁ ବା ତାହାର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେ କ୍ଷିପ୍ର କରିପାରିବ, ସେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ହୋଇପାରିଛି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ PM ଉଷା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମଡେଲକୁ ଇଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ବା ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସର ସ୍ଥାନ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା 57ଟି ପଦକ ସହ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 57 ଜଣ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇକରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରୋପର ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଲିଅନ୍ ସହରକୁ। ସେ ଲିଅନ୍ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ପିଲା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକରି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମେଡାଲ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ITI ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ 13ଟି ITI ସରକାରୀ ଏବଂ AI ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାର ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଠି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହାସଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର
केंद्र सरकार सहित मिलित सहयोग रे आगो को बढ़ी चली केंद्रीय सहायता साक्षी SASCI साक्षी योजना रे स्कीम रे केंद्र सरकार सातकोशिया इको टूरिज्म पाई आमे 100 कोटी टंका हीराकुद पर्यटन भित्तिभूमि पाई आमे 111 कोटी टंका प्राप्त होइछंती एवं साक्षी योजना रे मध्य राज्य सरकार को केंद्र सरकार आर्थिक अनुदान प्रदान करिछंती जो आर्थिक अनुदान आगामी 50 वर्ष पर्यंत आमको बिना सुधरे ये अर्थ केंद्र को पुणी रिटर्न करा जाय थाय एनु निश्चित भाव में आम ए वर्ष अधिक अर्थ पाइचु जो कि अनेक विकासमूलक काम ये अर्थ को आम लगेबारे आज आम ओडिशार विकास पथ को जोड़बारे आम आग को बढ़ुंट सौर शक्ति और स्वास्थ्य सेवा PM सूर्यघर योजना ओडिशार 1,22,000 रु अधिक रूफटॉप सोलार स्थापन करा जायछि। ओडिशा एही क्षेत्र जातीय स्तर में 113तम स्थान थिला आमर कार्यधारा को आम वृद्धि करने कारण ओडिशा रे आम 13 रु 9 स्थान को आज उत्तीर्ण होइछंती एवं PM सूर्यघर उत्कर्ष पुरस्कार मध्य आज ओडिशा ए क्षेत्र में हासिल करि पारिछि। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य योजना 1,03,00,000 परिवार 3,46,00,000 लोकं को सुरक्षा सहित आम समान को आज निःशुल्क सेवा जोगई देबारे आज आम सक्षम होगा जाउछंती एवं प्राय 32,000 भारत ओडिशा बाहर भारतर जेकोसी सरकारी एवं बेसरकारी मेडिकल रे मध्य यार चिकित्सा उपलब्ध कराइबा एवं 70 वर्ष ऊर्ध्व लोकों को 22.41 लाख वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वयोबंधन योजना रे आम समान को सामिल करी मध्य आज लाभान्वित कराइबारे सहयोग करुछंती। सेही बड़ी भाव में मेडिकल क्षेत्र में अधिक केमती ओडिशा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अग्रगति लाभ करि पारिबो सेथिपाई नुआ मेडिकल कॉलेज खोलिबारे आम सरकार आगो को बढ़ी चली केंद्रीय सहायता रे पुरी जाजपुर बालेश्वर बलांगीर मयूरभंज कोरापुट और अनुगुल रे 7टी नुआ नर्सिंग कॉलेज प्रतिष्ठा करने आम अनुमोदन पाई एवं सांसन मध्य होईछि। राज्य पांठी केन्दुझर रे गोटे नर्सिंग कॉलेज खोला जिबार घोषणा मध्य करा जायछि बजेट रे स्थान दिया जायछि। रायरंगपुर नुआ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति द्वारा होईछि। एहा सह रायगड़ा गजपति मालकानगिरी आयुर्वेदिक एवं नुआपड़ा एवं नयागढ़ होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज मध्य ये प्रतिष्ठा करा जायछि। सेही भली भाव में जदि आम देखा ताले मोदी सरकार 12 वर्षर शासन ये केवल नीति और योजनार ये केवल समाहार नुहे बरं एक केतेक साधारण लोकाभिमुखी मंत्रर ये होची वास्तविक प्रतिफलन। सबका साथ सबका विकास एवं सबका प्रयास यही महान संकल्प आज देशर शेष धाड़ी ठिया होइतिबा गरीब आदिवासी महिला एवं युववर्ग पाखरे समानकर अधिकार को पहुंचाइबारे प्रमुख भूमिका आज निभाउछि। मोदी सेवा सुशासन मूलदुआ होउछि संकल्प सिद्धि जहाँ देश को आत्मनिर्भरशीलतार एक नुआ मार्ग देखैबारे आज अग्रसर होउछि। सेही भली भाव में मोदी जी मंत्र विरासत भी विकास भी एक सफल रूपायन आज देशर आधुनिक ज्ञानकौशल और भित्तिभूमि विकास सहित निजर सुदीर्घ सांस्कृतिक गौरव और ऐतिह्य को पुनर्प्रतिष्ठा करिबारे आज देश अग्रगति हेबारे लागिछि। आम ओडिशार अस्मिता जगन्नाथ संस्कृति और सामग्रिक उन्नति पाई मध्य यही मंत्र आज एक शक्तिशाली प्रेरणा भाव में उभा होइछि। यही जनकल्याणकारी दर्शन जोगु ही भारत आज विश्व मानचित्र एक आत्मविश्वासी एवं समृद्ध राष्ट्र भाव आज दंडायमान। बंधुगण शेष में मुझे कहबी जे विकास एक सामयिक सफलता नुहे बरं यह एक निरंतर संकल्पबद्ध तथा सुदूर प्रसारी ये गोटे होची प्रक्रिया एवं से निश्चित भाव में आज केन्द्र रे NDA सरकार एवं राज्य रे डबल इंजिन सरकार ये जो गुरुत्वपूर्ण आज ये राज्य को सशक्त करने समृद्ध करने नुआ ओडिशा गठन कर परिकल्पना एवं केंद्र सरकार उच्चकोटर दूरदृष्टि संपन्न मार्गदर्शन राज्य सरकार निष्ठापर कर्मठ कार्यशैली एवं जनसाधारण आकुंठ सक्रिय सहयोग यही 3टी महान सकारात्मक शक्तिर समन्वय ही ओडिशार प्रगति पथ आज द्रुत
अप्रतिहत गति रे आगे चली। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 227 सुधा विकसित भारत स्वप्न को सिद्धि परिणत करने आम सरकार 2047 सुधा एक समृद्ध स्वावलंबी और विकसित ओडिशा गठन पर दृढ़ दृढ़ भाव प्रतिश्रुतिबद्ध। मुझे समस्त को धन्यवाद देवी। आज एभली एक अवसर आमको मिली ये अवसर रे आज निश्चित भाव में आपण मान सहित एठी केंद्र सरकार 12 वर्षर पूर्ति पालन अवसर रे इंटरप्शन हवा आपण मान सहित एकाठी हेबा एवं केंद्रर राज्यर केंद्र सरकार समस्त जो आत्मनिर्भरशील भारत प्रतिष्ठा करिवार जो महान प्रयास विकसित भारत गठनर अग्रगामी जड़े विश्व नेता माननीय मोदी जी जो योजना दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व आज आमको समृद्ध तथा विकसित करैबारे बहुत बड़ भूमिका नेबाको आग को बढ़ी चली। मु आशा करी निश्चित भाव में गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ हिसाब से आपण माने जेभली भाव में केंद्र सरकार राज्य सरकार योजना को समस्या को उपस्थापित करी सर्वोपरि ये समाज को एक शक्तिशाली करने यशस्वी करने जो भूमिका निर्वाह करुछंती आपण मान को धन्यवाद दूची। आपण माने समस्ते ये समस्त कार्यक्रम को ये समस्त कथा को शुणी निश्चित भाव में 4.5 कोटी ओडिया पाखरे पहुंचाइबारे प्रमुख भूमिका रहू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।